tubig. Wala pa tayong sahod, kaya tubig muna. Asa? Ay, alin. Kahit man, may 50 ka dyan, 100. Sige, 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 tuloy. Abe, Hmm. ano ang pinakamataas? Multiplication o addition? Multiplication, addition. Multiplication, kasi pag, multiplication, tama. Multiplication talaga. Tama? Oo, no. Ikaw ang iinom pag, ano? Oo, sige. Kumain doon pag ako mali. Oo. 3 times 3. 9. Wala, sige, pinali mo pa. 3 times 3, kaya. Kaya na, sige na. Very simple. Tutulog tayo, yun lang sasagot mo. 3 plus 3. 6. O, ano mataas? Multiplication. Oo. 9? 6? O, tama ka, tama. Oo naman. 2 plus 2. 4. Taas ang 4. 2 times 4. 2 times 2. 2 times 2. 4 din. Oo. Pantay, pantay na. Pero Pantay. mas lamang pa rin talaga yung 9, 6. Yun pa rin, multiplication. Game ka na. Ito na ang huli. Ikaw ang iinom yan eh. 1 plus 1. 1 plus 1. 2. 2. 1 times 1. 1 times 1. 1 times 1. 1. 1? 1? 1 times 1. Oh my God! 1. Ano yung mataas? Multiplication o addition? Addition? Siyempre. Oh my God! Wow! Talo ka. Siyempre, ikaw ang inom yan. Sigurado? Dalawang baso? Oo, ikaw ang ano. Yan. Ito? Oo. Sigurado ah. Sigurado ka dyan. Si very simple. Sarap. Kulang pa, wala na isa. Ah!